Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to a new video for our molecular shape for the central atom with lone pair. So right now what we're going to look at on your notes on page 13. So we're going to finish up the rest of the examples. Okay, so first is actually BrF₄+. So on your notes this sebenarnya BrF₄ kan, betul kan? B ni memang betul ada atom boron kan, Fr tak ada. Sebenarnya dia adalah BrF₄+. Okay, so make sure you add it in your notes yourself, and then for this case around, when it's actually a positively charged molecule, so we're going to minus the charge itself. So this is actually the Lewis structure. So right now let's look for the case. So let's look for the drawing. So BrF₄+, kita tengok our central is actually our bromine. Okay, bromine ni is bonded to 4 fluorine. So 4, dia ada 4. Lepas tu dia ada one lone pair. Only one lone pair. Sini. Satu ni je lone pair kita. This one. One lone pair. Okay, so what is my class? My class is AB4E. Okay. What is the total electron? 4 plus 1 is 5. So it's 5 lah. Total electron pair kita is 5. So electron pair geometry, where the total electron is 5, is actually, if you still remember, the name is actually trigonal. Why trigonal? Okay, remember trigonal ni yang base dia ni, 1, 2, 3 ni. Base dia ni. Okay, contohnya satu ni, this is one pyramid. Bawah ni pula another pyramid. So that's why dia panggil bipyramidal. Bi tu it means we have two pyramid. Trigonal tu is the base lah, the base of our pyramid. Okay, so what would happen? Okay, so contohnya, if we remove one. Okay, so yang ini again, how to draw the molecular geometry? It is based upon, first kita draw dulu, based upon our electron pair. The central of this molecule is bromine. Okay, so originally dia trigonal bipyramidal. Okay, so if you still remember trigonal bipyramidal ni. So 1, 2 up top. Lepas tu ada satu kat tepi ni, dia jadi macam T shape here. Tapi kat sini dia ada macam band shape kat sini. Okay, so this is the originally the shape. Okay, tapi in this case around, kalau kamu fikir yang ni mesti nak remove ni kan, miss? Yang atas ni, nampak ni yang paling jauh. Dia tidak. Okay, sebab dekat sini, kan electron pair tu, our lone pair tu, actually dia nak space yang banyak. So yang ni kan 90 degree. Kalau kita letak lone pair dekat sini, it's still considered is nearer to the atom. Dia tak nak. So sebenarnya dia suka prefer nak kacau yang 120 tu. Where's the 120 degree? Yang ni yang 120 degree ni yang dia akan kacau. Sebab contohnya kalau dia ambil kat sini, so even though kat sini nanti dia jadi angle, it's nearer to the atom itself. So 90 degree ni masih dekat lagi. Kalau dia terletak between these three, the difference ni adalah 120. So dia boleh occupy lagi banyak space. So dia akan ambil satu dari sini, dia akan cabut any of our yang white ni lah. Sini cabut satu. Okay, so dia akan jadi bentuk ni. This is what we call seesaw. Sebab dia boleh jadi main seesaw. Satu, dua, satu. Tadi sini satu. Tengok. Yang ini sebenarnya bukan miss yang kacau. Dia memang automatically. So sama juga. Kalau miss guna yang ni pun. Okay. Again, dia yang tak nak yang between 90 degree ni. Dia nak between 120 degree. So, between 120 degree ni. Cabut satu. So, sama tak? Dia jadi macam ni. Dia jadi 1, 2. Macam ni lah. Main jadi seesaw. So, the name dia, so kalau kat sini, macam mana nak draw dia? So, contohnya kita akan kacau yang ni lah. We're not gonna remove the bonding pair dari sini. Kita akan kacau yang between these three ni. Okay, so from the drawing itself, kita nampak yang very far away. Yang mana our lone pair akan occupy space dengan lebih selesanya. So, dari kat sini lah. Sini ni, misalkan remove, akan replace it with my bond pair. And then I know actually the bonded to my fluorine. So dia jadi BrF₄+. So what is the shape? Ini kamu nampak tadi miss main-main kan? Okay, nama dia apa? So
nama dia boleh jadi distorted tetrahedral, ataupun sebenarnya yang lagi sedang sebenarnya nama dia adalah seesaw. Dia macam main seesaw macam tu. Dia sendiri pandai. Macam tu. So this is what we call seesaw. So what is the angle? Okay, yang ini kalau trigonal bipyramidal, if the original trigonal bipyramidal tadi, angle dia is actually ada sini between yellow dengan white dengan red ni 90 degree. Kalau between the red itself ni 120 kan. So we just have to know the bond angle will be less than 90 and will be less than 120 degree. Okay, so kita tengok balik yang pada website tu. So original dia ada BrF₄+, 1, 2, 3, 4. So bonded to 4. Lepas tu ada satu lone pair. Okay. So dia jadi yang macam ni, nak buat dia jadi macam seesaw. Ini hopefully kamu nampak lah seesaw dia. Electron geometry dia is trigonal bipyramidal sebab total electron dia 5. Total electron pair is 5. Molecular geometry dia seesaw. Dia pun panggil dia seesaw. So that's for BrF₄+. Okay, so next is actually for the case of BrF₃. So BrF₃ ni, yang ni simple je, Miss boleh terus straightforward. Kat sini. Number of atom bonded to it. Center kita bromine kita yang ni. Okay, so yang bonded kepada dia tu adalah bonded kepada bromine ada 3 fluorine, tapi this case dia ada 2 lone pair. So dia akan jadi AB3E2. So dia akan jadi AB3E2. Okay. And then total electron pair, tambahkan dua-dua ni, 1, 2 ni. So dia jadilah 5. So what is the shape? Shape dia masih lagi trigonal bipyramidal. Okay. So how we gonna draw it? Masih lagi BR dengan F. So originally dia trigonal bipyramidal kan. So Miss tulis BR dulu. So ada 5. Kalau 5, okay, atas bawah. Atas bawah. Lepas tu yang 3 ni kita buat satu macam T-shape. Satu lagi ni 1, 2. Okay. So what will happen? Okay. So sebenarnya dalam drawing ni nampak macam ni very far away kan. Sebenarnya angle between this ni semuanya sama, 120 degree. Okay. So satu tadi kita dah cabut. Kita nak cabut 2 pula. So kita akan kacau yang 120 ni tau. So bila kita nak cabut dia, so kita akan cabut 1, 2. Kita akan cabut 2. So bila kita cabut 2, what we have left is actually ni. This is what we call, dia bukan, this is not pyramidal ke apa. Dia tak, dia jadi plane kan. Dia satu satah je. It's a plane one. Planar lah, kita panggil planar. Satu plane, one plane. Tapi sebenarnya the name of it is actually ni. This is what we call T-shape. Okay, tapi macam mana nak draw dia in terms of 2D arrangement? Kalau nak jadi T-shape, takkan kita nak padam yang ini kan? Nanti dia jadi macam pelik. T-shape dia macam sengit-sengit pula. Okay, yang ni Miss nak padam 2 ni. So padam satu dulu. Lone pair 1. Padam lagi 1. Jadilah second lone pair 1, 2. Okay, so the rest ni kita fill upkan lah dengan our fluorine. So this is what we call T-shape. Okay, so sekarang ni bond angle dia, kita dah tak main dah yang 120 less than 120 tu tak ada. Tapi sebenarnya kita akan buat bond angle tu sebenarnya less than 120 saja. Sebenarnya sebab nanti this is actually ada kita punya lone pair tau, dah ambil space yang sangat kuat, space yang lebih banyak, and the repulsion is greater. So what actually happen? What actually happen is that sebenarnya the electron akan lagi rapat dengan each other. Never learn. Okay. So sebenarnya bond angle dia adalah less than 90 degree. So kita tengoklah yang macam tadi tu. Kita tengok balik yang tu. So betul tak? So tadi sebenarnya okay. So ni tambah satu bonding pair. Pandamlah semua remove all. Okay, so maknanya kita ada BrF₃. So ada 3 bonding pair. Lepas tu kita ada 2 lone pair. So this is what we call as T-shape. Ni T-shape kita.
electron geometry sebab tu ada 5. So, masih lagi trigonal bipyramidal. Molecular geometry dia is T-shape. So, samalah. Yang ini pun kita cabut 1. So, dia jadi T-shape. Okay. So, that's for our trigonal bipyramidal kita. Kalau dia ada, kalau apa ni? If it's bonded to 3 atom and has 2 lone pair. So, right now what we're going to look at is actually the last case of yang electron pair geometry trigonal bipyramidal is XeF₂. So, this is the electronic arrangement. This is the Lewis structure. Okay, so macam ni kita nak draw dia. Okay, so first kita tengok how many, this is our central. How many atom bonded to it? So, dia ada, it's 2 atom bonded to it. We have 2 fluorine bonded to our Xe ni xenon kita. Lepas tu, how many lone pair? We have 1, 2, 3 lone pair. So, 2, 3. Tadi 3 tu 2, 3. So, what is the class? Class dia akan jadi AB2, E3. Make sure bonding pair dia 2, electron pair dia 3. Okay, how many total electron? How many total electron pair dia? 5. So, kalau 5, masih lagi trigonal bipyramidal. Okay, so macam mana nak draw dia? So, senang. Kita buat xenon dulu tengah-tengah. Okay, ada 5 bond. Sepatutnya original dia adalah trigonal bipyramidal. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so what happen is that right now we're going to remove 3. So, contohnya kat sini kan. Tadi kan kalau pada 2, dah remove 2 bonding pair kan jadi T-shape kan. So, kalau kita remove lagi 1, kita masih still kacau yang 120 tu tau. Ya. Yang 120 punya angle. So, kita remove 1, 2, 3. So, dia akan jadi, this is what we call linear. Ni yang macam awal-awal kita belajar tu So, linear. So, macam mana nak draw ni? Kita padamlah yang 120 semua ni. Ni kita replace it with our bonding pair. 1, 2. 1, 2. So, jadi dengan fluorine XeF₂. So, fluorine kita. Okay, so sekarang ni kalau linear, dia punya bond angle would be 180 degree. So, this is what we call linear. Okay, so sebenarnya tak kisah kamu nak buat linear ni macam ni ke, nak buat linear macam ni pun boleh. Yang ni sebab macam ni because originally from our trigonal bipyramidal ni mesti 1, 1, 1. Okay, so that's for our trigonal bipyramidal. Kita dah tengok dah. Itu sahaja case yang electron pair geometry yang dia ada trigonal bipyramidal. And this is the molecular geometry lah. Before anything, kita tengok yang linear ni. So, I have xenon F2. 1, 2 bonding pair. Ada 3 lone pair. Okay, so kita tengok dekat sini. Electron geometry kita trigonal bipyramidal. Okay, tapi shape dia, molecular geometry kita adalah linear. Okay, so back to our notes. Kita tengok untuk octahedral. So that's for the case of trigonal bipyramidal. Itu saja kita belajar. Okay, next untuk octahedral pula. Okay, so kita tengok kat sini BrF₅. So central kita 5. So, how many bonding pair attached to our bromine? Okay, 1, 2, 3, 4, 5. 5 bonding pair. Is there any lone pair? Ada only 1 dekat sini yang behind the yellow circle tu 1. So, what will be my class? My class will be AB₅E. Okay, so what will be my total electron pair? 5 plus 1 is 6. So, if 6 is actually octahedral. Octahedral. Okay, so what will be the name? What is my molecular geometry? So, if you still remember, this is actually my octahedral. Tiring. Alamak. Yang ni panjang tapi yang ni lah. Dia nampak sengit sikit. So, actually, each of it, bond angle dia 90 degree kan? Okay, so dia akan jadi, tadi BrF₅ kan? So, central kita bromine. Okay, lepas tu F. F dia akan jadi, F dia. So, sebenarnya dia octahedral, it means that it has 6 bond. 1, 2, kalau octahedral, kalau kita drawing dia, okay, atas bawah ni. Lepas tu yang 4 ni, yang 4, the rest of the 4 ni, kita buat dia jadi yang macam ni.
1, 2, 3, 4. Okay, so sekarang ni, when we're gonna remove one of the bonding pair, sebabkan dia lone pair, tak kisah pun kamu nak remove yang mana-mana, kalau in terms of 3D ni. Tapi, it will be easier. For example, if you want to draw for the 2D, kita remove kat sini lah. Mana-mana pun boleh. Sebab angle dia semua is 90 degree. Okay, bila kita dah remove, replace it with our lone pair. So, write dah lah. My fluorine. Contohnya, remove satu, sorry. Okay, so, kalau kita tengok macam ni, okay, so, dia punya base dia is actually a square. 1, 2, 3, 4, a square. Tapi sebenarnya, kalau kita connectkan all the atom ni, ataupun kalau kita nampak dia ni 3D arrangement ni, this is what we call square pyramidal. And the bond angle will be less than 90 degree. Sebab originally dia adalah all of this is 90 degree kan. So sebab adanya ada repulsion kat bawah ni, actually what will happen, elektron ni sebenarnya lagi dekat lagi. Bonding pair ni dia macam bend towards yang center kita ni. Okay, so this is what we call as square pyramidal. Square pyramid. Dia macam pyramid. Website tu balik. So kita remove all. So BrF₅. We have 5 bonding pair. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, and then we have 1 lone pair. So dia jadi macam ni. Macam ni square pyramidal kita. Ni jadi center, bawah kita ni. Lepas tu ada satu kat atas. Tapi kalau in terms of drawing, macam X ni, kita buat action tu. Yang putih satu ni means buat jadi tarik atas tu lah. So sebenarnya drawing ni, yang ni jadi, ni lah yang lukisan 2D kita. Yang garisan atas ni means buat macam ni. Electron geometry dia adalah octahedral. The molecular geometry dia adalah square pyramidal. Okay. Okay, last but not least, last one. Panjang yang rasa, means banyaknya kena ingat. Yang banyak pun. Okay, last one is ICl₄. Remember, since it is minus, must have plus electron. Minus ni kita akan add electron. Kalau positively sign, kita akan minus electron. Sebab positif, kalau negatif tu maksudnya dia accept electron lagi kan. Ada extra electron. Okay, from the ICl₄- ni, okay, kita tengok, so I is actually our center. Okay, how many bonding pair? We have 4 bonding pair. Lone pair kita, we have 2. So here it has 2. What is our class? Class kita adalah AB₄E2. So total dia akan jadi 6. Dia akan jadi octahedral. Okay, so how for the drawing itself? Okay, so tadi apa? ICl₄-. Center is our iodine. Okay, originally there ada 6 electron pair. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so 6 ni. And then, okay, so satu kita tahu, when we remove one lone pair, satu kat bawah ni yang kita lukis. So, another one yang kita nak nampak as far as possible. Yang atas ni lah pula. Tadam! Okay. So, yang the rest ni kita tambahkan dengan klorin. Okay, don't forget about the sign itself. Okay, so how about the name of it? Okay, so tadi bila kita dah cabut satu, jadi square pyramidal. Okay, so satu tu kan kita dah cabut. Jadi macam ingat yang ni. Okay, satu ni dia cabut bawah. So, satu ni dia cabut atas lah pula. Okay, so this is what we call a square. Dalam kes ni dia jadi nama dia adalah square planar. Ini akan jadi square planar. Square planar pun boleh. Dia kan macam yang trigonal planar kita kan. Macam ni lah. It's a one plane. Maksud dia it's a flat one. Satu satah. Bahasa Melayu dia satu satah kan. Okay, in one plane. So, here is what we call square planar. Tadang, tadang. So, tadi ni, dia macam ni lah. Square planar. So, yang the bond angle ni, again, kalau sebab ada lone pair, ada je lone pair tu, memang kena buat less than 90 degree lah. Less than our original electron pair geometry tu. Okay, so, kita tengok website tadi. So, maknanya remove all. ICl₄- ada 4 bonding pair. Ada 2 lone pair. So, kita tengok. So, dia memang jadi square planar lah. Memang plane.
Dia macam ni. Ni macam ni drawing kita kan. Okay, electron geometry is octahedral. The molecular geometry is square planar. So that's the last one that we learn. Banyak kan? It's a lot. Memang kita kena ingat. Tapi again, yang ini Miss ada tulis. And this is the summary. Yang ini ada dalam 4.2 kamu lah. 4.2 and 4.3 summary. Miss memang dah upload ni dalam chapter 4 punya notes. Chapter 4 punya, apa ni nama dia? Topik tu. So tadi kita tengok trigonal bipyramidal. Yang AB5 tu memang trigonal bipyramidal itself. AB4E dia jadi seesaw. AB3E tu T-shape. AB2E3 dia jadi linear. Okay, and then for the octahedral, kita hanya tengok dua sahaja. Kalau yang ada lone pair tu, which is AB5E square pyramidal, AB4E2 is square planar. Okay, so that's the 4.2 summary. Yang ni nanti kita akan tengok 4.3 nanti. Jangan yang ini kita akan tengok nanti. Again, yang ni is a summary of all of the molecular shape that we have learned. Okay, first kita belajar is the linear. Linear ni memang kita tak ada belajar any lone pair, lone pair on the central lah. Okay, so this is actually our linear shape. Alamak. Betul. Okay, next is actually kita belajar trigonal planar kan. Okay, tambah lagi satu. Okay, so yang ni yang trigonal planar kita belajar. Tapi kita ada belajar satu is actually when we remove one of the bonding pair, tapi kita tambah satu lone pair. Okay, so electron geometry dia, okay, dia punya electron geometry dia still trigonal planar. But then dia punya, ni kita bila kita lukisan 2D kita, but then the molecular geometry dia is band. Ni dah nak show bond angle lah. Okay, so this is actually AB2E. So that is all yang kita belajar untuk electron geometry trigonal planar. Okay, next. Tadi kan kita ada first trigonal planar kan. Lepas tu kita ada belajar juga tetrahedral. Tetrahedral ni kalau 2D dia kita buat macam ni 2D dia kita buat macam ni. Okay, this is AB4. Kalau AB3E, what we're gonna do is actually we remove satu, tambah satu lone pair. So, trigonal pyramidal. Macam mana trigonal pyramidal tu? Macam ni lah. So, bila kita lukis tu, dia akan jadi macam satu yang ini kita buat dot tu. Okay. Baru nak berkata, ni kaki ayam. Yang kaki ayam ni still ada lagi. So, yang tadi tu kan kalau tetrahedral kan kira satu plus kaki ayam. Tadi tu kalau ada lone pair, yang ini yang kita gantikan dengan kita punya lone pair electron. Okay, so tadi kita tengok AB4, AB3E. So, sekarang kita tengok kalau kita remove dua bonding pair, replace dengan dua lone pair. Okay, so this is what we call band ataupun V-shape kita. Ni band ataupun V-shape. Band ni sebab yang terbalik macam ni lah. Okay, so this is actually, again sebab 1, 2, 3, 4, originally tetrahedral, molecular geometry dia band. Okay, so kita remove lone pair. Lepas tu kita belajar yang 5 pula. 1, 2, 3, 4, 5. So, this is actually our trigonal bipyramidal. So, this is my trigonal bipyramidal. Lepas tu, macam mana, sebenarnya tak kisah pun. Yang paling penting yang atas bawah and then yang one here and then we have 2V tu. We have V shape ni. Okay, kalau kita remove one bonding pair, tambah satu lone pair. Okay, this is what we call as seesaw. Okay, kalau kita drawing jadi 2D tu, kita buat yang itu macam ni lah, yang Miss selalu guna Okay, macam ni. Macam ni Okay, ni Okay, so this is what we call seesaw. Okay, ni kalau ada one lone pair and then 4 bonding pair. So, 1, 2, 3, 4, 5. Total dia 5 dia trigonal bipyramidal. Okay, so contohnya kita remove satu bonding pair, ganti dengan satu lone pair. So, yang ni yang kita dapat T-shape kita tu. So, kalau Miss lukis, Miss selalu buat macam ni kan. This is my T-shape. Okay, so, lepas tu kita boleh remove lagi satu lagi. Remove bonding pair satu, tambah lagi satu. Dia jadi kita punya linear. Okay, yang ini shape yang kita belajar linear. Selain yang AB2 tu, so this is actually the other shape dia. Tapi still electron geometry dia trigonal bipyramidal. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, and then last kita belajar kalau yang tak ada lone pair dia ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is what we call octahedral. Kalau kita, yang kita lukis macam ni lah.
kalau in terms of 2D. So, kalau kita remove satu bonding pair, tambah satu lone pair, kita buat drawing dia jadi macam ni. Okay, macam ni. Okay, this is what we call square pyramidal. Okay, sebab square 1, 2, 3, 4. Nampaklah macam ada square ni. Apa ni? Square ni, pyramid dia 1, 2, 3, 4. So, itu ada jadi square because of the base. Lepas tu dia boleh form pyramid. Okay, kalau kita remove, yang last kita belajar. Remove satu bonding pair lagi. Tapi tambah lagi satu lone pair. This is what we call square planar. So, kalau kita lukis dalam 2D macam ni kan. Kita lukis 2D dia macam ni. Ataupun sebenarnya boleh juga macam ni lah. Square planar kita macam ni. Tapi kalau lukis 2D dia kita buat macam ni lah. Okay, so that is the summary. Bolehlah main-main dekat website ni.